Guys, mayong adlaw guys, mana ni updates tong Pitrin guys no. Si Ming Cardona ni guys. Kana laki po do. Duha bayan ni Jon no. Kaning bayan dili ni po silang bayan ni guys. Duha ra Jon. Kana laki oh. Ani laki pod. Kana bayan na guys. Kana mga laki na guys. Dito dapat ang lubot Jon. Patuwa sila dito Jon. Jon, dito patuwa sila dito. Tara guys oh. Liki-liki check ni guys. Pura oh. Guwapo na lang Jon. Guwapo kayo guys. Shout out no, Sir Ronald Abrinica, Sir Donald Cantil. KC Hag Farm, Mark Jordan Buwa. Yung mga Tagaluzon, yung gusto nito no. May ganito si Sir Mark Jordan Buwa sa Batangas, sa Redens Farm. Shout out sa iyo Sir Mark Jordan Buwa ng Batangas. Yung gusto ng ganitong similya, i-PM nyo lang, Sir Mark Jordan Buwa ng Redens Farm, Batangas, no? Shout out ya. Kay Sir Tianggaw pod, Castillion Tianggaw, diya sa Cotabato. Sir Arguelles, diya sa Davao. Wapo kayo guys. Okay na Jon.